नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुगण इसके ब्लॉगर चैनल तरफ आपण मानक दशहरा उपलक्षे हार्दिक शुभकामना शुभेच्छा जनावि। आज आम माँ तारतारिणी पीठ को दर्शन भी जावा। यह मंदिरटी गंजाम जिले में अवस्थित। दशहरा किपरि माँ को पूजा अर्चना चली आसतु जावा थरटे देखि नबा। माँ को दर्शन लगी बस रे जीवा लगी बंदोबस्त थिला। मु गोटे टिकेट आनिली आर मूल्य 40 टଙ୍କା थिला। प्रत्येक व्यक्ति जीवा आसवा लगी 40 टଙ୍କା दे गोटे टिकेट कर ने जहाँकि राज्य सरकार तरफ बस बंदोबस्त कराई जार मूल्य प्रत्येक व्यक्ति 40 टଙ୍କା टिकेट करी बाहर गली माँ का दर्शन प्रति। मंदिरर कारुकार्य अति निपुण भाव कर समस्ते दिन दिने थरे आसुटी माँ को दर्शन करेंगे। यार कारुकार्य किपर अच्छी दर्शन करेंगे निश्चिंत भाव। चलते मुझे आपको मंदिर परिसर दृश्य देखा कैमेरा माध्यम। मंदिर भीतर को मोबाइल प्रवेश निषेध अच्छी से एक कैमेरा लगी अच्छी। कैमेरा डिस्प्ले माध्यम आपको माँ को दर्शन कराऊँगी जहाँ आप बाहर परिसर मोबाइल व्यवहार करेंगे कि मंदिर भीतर प्रवेश निषेध लिखाई मोबाइल जहाँफल कि मुझे आपको बाहर दृश्य देखा मो कैमेरा माध्यम।
ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଅଛି ଯାହା ରୋପୱେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିବା ଲାଗି ରୋପୱେର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ଏହି ରୋପୱେର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 65 ଟଙ୍କା, ଯାହା ଆପଣ ଯିବା ଆସିବା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ସେହି 65 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ। ମନ୍ଦିର ଆସିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ, କାରଣ ଏଠାରେ ପାତି ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏମାନେ ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର।